नमस्कार बंधुगण, आशा करछि आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। आज आम ईवीएस पार्ट को आलोचना करने को जाउछे। प्रथम क्वेश्चन हेउछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रोजेक्ट होई नथिबा एक शिक्षादान उपकरण। ऑप्शन नंबर ए रे चलचित्र ट्रिप, ऑप्शन नंबर बी रे चार्ट, ऑप्शन नंबर सी रे एपिडाइस्कोप ना ऑप्शन नंबर डी रे स्लाइड। ताले सठिक उत्तर हे जीव ऑप्शन नंबर बी चार्ट। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होछि ईवीएस रे ज्ञान आहरण करिबा पई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उपयुक्त रणनीति। ऑप्शन नंबर ए रे कार्यकलाप आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी रे समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर सी रे अनुसंधान भित्तिक शिक्षण ना ऑप्शन नंबर डी रे एगुड़िक समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी एगुड़िक समस्त। 123 नंबर क्वेश्चन केउ पर्वत शृंगटी K2 नाम नामित। ऑप्शन नंबर ए रे कांचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी रे गडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी रे नंगा पर्वत ना ऑप्शन नंबर डी रे काराकोरम। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी गडविन ऑस्टिन। 124 नंबर क्वेश्चन गंगा नदी त्रिकोण भूमि रे समुद्र संलग्न अंचल रे विस्तृत जुआरिया अरण्य को डैश कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी रे चिरहरित अरण्य, ऑप्शन नंबर सी रे मौसुमी अरण्य ना ऑप्शन नंबर डी रे पार्वत्य अरण्य। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन। 125 नंबर क्वेश्चन केउंटी जलवायुर एक नियामक नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी रे उच्चता, ऑप्शन नंबर सी रे सामुद्रिक स्रोत ना ऑप्शन नंबर डी रे जुआर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। 126 नंबर क्वेश्चन डैश भारतर सर्वाधिक चाहा उत्पादनकारी राज्य अटे। ऑप्शन नंबर ए रे केरल, ऑप्शन नंबर बी रे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी रे आसाम ना ऑप्शन नंबर डी रे बिहार। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए केरल। 127 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भूगोल शिक्षण सामग्री अटे। ऑप्शन नंबर ए रे मॉडल, ऑप्शन नंबर बी रे ग्लोब, ऑप्शन नंबर सी रे चार्ट ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 128 नंबर क्वेश्चन जेउ शिक्षण रे श्रेणीर शिक्षा संपूर्ण भाव में शिक्षकों द्वारा नियंत्रित होता है ताहाकू डैश कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे शिक्षक केन्द्रिक, ऑप्शन नंबर बी रे शिक्षार्थी केन्द्रिक, ऑप्शन नंबर सी रे श्रेणीगृह केन्द्रिक ना ऑप्शन नंबर डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केन्द्रिक। 139 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु तापर सर्वोत्तम सुपरिवाही केउंटी। ऑप्शन नंबर ए रे अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी रे इथर, ऑप्शन नंबर सी रे पारद ना ऑप्शन नंबर डी रे जल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी पारद। 130 नंबर क्वेश्चन NH2 CO3 रे मोट परमाणु संख्या केते। ऑप्शन नंबर ए रे 14, ऑप्शन नंबर बी रे 13, ऑप्शन नंबर सी रे 10 ना ऑप्शन नंबर डी रे 16। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए 14। 131 नंबर क्वेश्चन ओजन मापिबार एकक हेउची डैश। ऑप्शन नंबर ए रे किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी रे ग्राम, ऑप्शन नंबर सी रे न्यूटन ना ऑप्शन नंबर डी रे जूल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। 132 नंबर क्वेश्चन 10 किग्रा वस्तुत्व विशिष्ट वस्तुटी 5 मीटर पर सेकेंड समावेग रे गति कले यार गतिज शक्ति केते। ऑप्शन नंबर ए रे 125 जूल, ऑप्शन नंबर बी रे 50 जूल, ऑप्शन नंबर सी रे 100 जूल ना ऑप्शन नंबर डी रे 1250 जूल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए 125 जूल। 133 नंबर क्वेश्चन उड़ुतिबा पक्षी केउ शक्तिर अधिकारी हुए। ऑप्शन नंबर ए रे स्थितिज शक्ति, ऑप्शन नंबर बी रे गतिज शक्ति, ऑप्शन नंबर सी रे उभय स्थितिज और गतिज शक्ति ना ऑप्शन नंबर डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी उभय स्थितिज और गतिज शक्ति। 134 नंबर क्वेश्चन जो माने विज्ञानर सत्यता अनुसंधान करती से माने केउ पद्धति व्यवहार करती। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी रे आलोचना ना ऑप्शन नंबर डी रे संश्लेषण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण। 135 नंबर क्वेश्चन लिखित विवरणी रे केउंटी रहिबा उचित नुहे। आई रे समस्या जनित परिस्थिति चिन्हट करिबा, डबल आई रे विचारर विवृत्ति करिबा, ट्रिपल आई रे शक्ति एवं दुर्बलता चिन्हट करिबा ना आई भी रे पिलामानकर आग्रह चिन्हट करिबा। ऑप्शन नंबर ए रे आई एवं डबल आई, ऑप्शन नंबर बी रे ट्रिपल आई एवं डबल आई, ऑप्शन नंबर सी रे आई डबल आई एवं ट्रिपल आई ना ऑप्शन नंबर डी रे आई ट्रिपल आई एवं आई भी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आई एवं डबल आई। 136 नंबर क्वेश्चन किए भारतर
ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 137 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 10, ଅପସନ୍ ବିରେ 11, ଅପସନ୍ ସିରେ 12 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 14? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 12। 138 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 256, ଅପସନ୍ ବିରେ 340, ଅପସନ୍ ସିରେ 356 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 407? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 356। 139 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 1942, ଅପସନ୍ ବିରେ 1947, ଅପସନ୍ ସିରେ 1948 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 1950? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 1948। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ କେବେ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 1857, ଅପସନ୍ ବିରେ 1804, ଅପସନ୍ ସିରେ 1798 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 1803? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1803। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ସମୟରେଖାର ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଚିତ୍ରିତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 142 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଜଳବାୟୁ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନଚିତ୍ର ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଜନ୍ ଡୁଇ, ଅପସନ୍ ବିରେ ରେଇନ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ କିଲପ୍ରାଟିକ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ଡୁଇ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ବାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଏଡିସ୍ ମଶା, ଅପସନ୍ ବିରେ କୁଲେକ୍ସ ମଶା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଘରୋଇ ମଶା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଏନଫୋଲିସ୍ ମଶା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଡିସ୍ ମଶା। 145 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନବ ଶରୀରର ବାୟୋକେମିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଲିଭର, ଅପସନ୍ ସିରେ କିଡନୀ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅନ୍ତନଳୀ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର। 146 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ରାତ୍ରିରେ ସକ୍ରିୟ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପେଚା, ଅପସନ୍ ବିରେ ମୂଷା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅସରପା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ। 147 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ୟୁରାନିୟମ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। 148 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ଘନ ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତରେ WBCର ପରିମାଣ କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 5000ରୁ 6000, ଅପସନ୍ ବିରେ 7000ରୁ 8000, ଅପସନ୍ ସିରେ 9000ରୁ 10000 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 7000ରୁ 8000। 149 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବକୋଷରେ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଗଲ୍ଗି ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍। 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ EVS ଶିଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାପକାଠି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାପକାଠି।